দিছি বকে না দাও হবে আমি একদম না দাও দাও चलो और कोई जन और दूसरी एमबी फुट ना और एडा दिए मार वो दिखा रहा था कि अच्छा मत अरे देखो बजाएगा सर पे थोड़ा सा गई जगत पे আমারটা কিন্তু इसका बनाना का रिजल्ट খেললে ছিল শুধু পারছে নাকি দিছি আমরা দিছি এই কার বেশি ড্যামেজ করছে বললাম না আমার পছন্দের গানগুলো দেখা যায় ওই আমারই মারবো बोट नहीं भाई एक जगह इधर है कैसे तो बोले मैं